ଷୋହଳ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି 16 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 16 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅଣକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ବର୍ଷ 12 ଗୋଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସପତ୍ନୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ଭଇଁସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍। नाम प्रीतम मुदली मु कालेपड़ा ग्राम बासिंदा। ये आम 16 परी नामयज्ञ हो दीर्घ दिन धरी यही नामयज्ञटा संपूर्ण रूपे 6 वर्ष जारी रही। यहाँ आमर अधिवास जिला 16 तारीख आ 17-18 हम 19 तारीख यहाँ सर समस्ते कीर्तन गाँवासी बृंद महाप्रभु पूरा मंडित अच्छा तेणु आमको भी भल लगुच। आमर काली बैठक प्रोग्राम संजय कुमार बेहरा मोर गाँ हूँ कालुपड़ा आसमाल पंचायत आम 16 परी नामयज्ञ हूँ प्रत्येक वर्ष आम पालन करसु एवं एने धर्म एने जाति धर्म निर्विशेष समस्ते आम मिसिकी माने शांति सुगड़े माने पालन करूँ। यही नामयज्ञ यही पंचायत प्रत्येक गाँव रू आसिक माने समस्ते भोग खाई जीसन शांति सुगड़े एवं आमर नामयज्ञ 12टा पार्टी आसिक जोग देछन सम्बलपुर जिलार नामयज्ञटा धूमधाम रे पालन होती। काली शेष दिन आमर नगर कीर्तन भी धूमधाम रे पालन होती।